Okay, Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Okay, so pada pagi ini kita akan bincangkan chapter 3 ya, Electric Current and Direct Current Circuit. Okay, so chapter ni memang panjang, sangat panjang ya. Ada 9 subtopik. Sangat panjang dan agak sukar. Jadi, cubalah faham ya, sebab dia setiap satu subtopik tu satu konsep. Okay, so kena pastikan konsep you mesti kena kuat lah. Dan untuk kalau untuk final ya, topik ni dia di antara topik markah yang paling tinggi. Okey, 12 markah. So dalam 12 markah ni mungkin boleh keluar 3 atau 4 soalan dalam bagi topik ni. Okey, boleh keluar 3 atau 4 soalan lah bagi topik electric current and direct current ni. Banyak ya, 12 markah ya for the final. Okey, so sebelum kita start go detail untuk bincang dia punya konsep dia. So kita tengok dulu kepada overview ya. Apa yang sepatutnya awak tahu dalam topik ni. Okey, so refer kepada kita punya mind map dulu ya. Okey. Okey, pertama kita mulakan dengan conduction, iaitu kita akan belajar mengenai brief velocity. Brief ni sikit-sikit lah. Okey, conduction yang paling penting. Okey, conduction, dan kita akan jumpa dua formula, iaitu Q equal to NE, I equal to Q over T. Okey. So Q equal to NE. Charge sama dengan N number of electron darab dengan elektron. Okay, I adalah current. Okay, current sama dengan charge divided by time. Alright? Okay. So time ni selalu kita guna dalam second lah. Ya? Yeah? Alright. So N adalah number of free electron charge carrier per unit volume. Okay, itu yang pertama lah, bahagian pertama. Okay, kedua kita akan tengok kepada Ohm's Law. Okay, Ohm's Law ni pun awak dah buat dah eksperimen dia minggu ni. So, Ohm's Law, kita ada Rho equal to R A over L. Okay, ini adalah formula bagi resistivity ya. Resistance dan juga resistivity. So, Rho equal to R A over L. Okay. Kemudian kita ada ni conductivity ya. Okay, conductivity equal to 1 over Rho. Rho adalah resistivity. Okay, kemudian kita juga boleh guna V equal to IR ya. Okay, V equal to IR. Kemudian kita juga boleh guna V equal to ED lah. Depend lah bila perlu ya. Tapi semua benda ni wajib lah awak kena tahulah. Okay. Okay. So, V equal to IR, V equal to ED. Okay, kemudian kita ada resistance and temperature. Okay, resistance and temperature. So, inilah formula dan konsep dia lah yang you kena buat. Okay. So, alpha equal to delta rho equal to rho naught delta T. Okay, delta T change in temperature lah. Delta rho change in resistivity. Okay, ingat resistivity. Kalau R adalah resistance, kalau rho adalah resistivity. Okay, ini conductivity. Okay, kemudian kita ada formula rho equal to rho naught in bracket 1 plus alpha delta T. Okay, ataupun kita ada R equal to R naught 1 plus alpha 1 alpha delta T, ataupun R equal to R naught in bracket 1 plus alpha T tolak T naught. Okay. So ini adalah formula dan konsep yang ada dalam topik resistance and temperature. Okay. So kalau you jumpa soalan, dia ada bagi alpha. Okay, bagi resistivity. Okay, bagi resistance. Okay, bagi change in temperature. So gunalah konsep ni. Okay, resistance and temperature. Okay, ni konsep dia. Ni formula yang ada lah dalam subtopik ni. Okay, then kita ada EMF and potential difference. Okay, EMF and potential difference. So, ini adalah EMF ya. So, EMF equal to VR plus IR. Okay, VR adalah voltage through the external resistance. IR kecil ni adalah internal resistance ya. Okay. So, IR ni adalah voltage across internal resistance. Jadi, formula dia adalah, ini adalah EMF ya. EMF ni adalah macam voltage lah bagi power supply ataupun bateri. Tapi dalam situasi ni, kita panggil dia sebagai EMF, electromotive force. So, EMF equal to VR plus IR. Okay, bila kita kembangkan jadi EMF equal to I in bracket R plus R kecil. Okay, R besar ni adalah external resistor.
R kecil ni adalah internal resistor. Okey, internal resistor ni selalunya dalam bateri. Nanti kita akan go detail lah. Tapi saya just kenalkan awak dululah dengan benda-benda ni ya. Okey, kemudian kita juga ada formula R equal to VR over I. Ini sebenarnya daripada formula V equal to IR je lah. Okey. Kalau voltage across internal resistance, so R ni R kecil lah internal resistance lah. Depend nilai R mana yang kita nak kira. Okey. So, ini konsep EMF and potential difference. Okay, next kita ada energy and power. Okay, energy and power ni ada dua benda lah. Okay, pertama kita tengok bahagian energy and work. Okay. Dalam energy and work kita ada W equal to QV. Ini semua equation saja. So, equation ni semua kena hafal lah. Kena hafal. Okay. So, W equal to E equal to VIT. Ni dia dah modified lah all the equation ya. H equal to W equal to VIT ataupun H equal to I squared RT. Okay, boleh guna mana-mana satu pun mengikut kesesuaian, mengikut apa maklumat yang dibagi dalam soalan. Okay, then kita ada power. Okay, power, formula untuk power lah. Okay, so P equal to W over T, modified jadi VIT over T. Okay, P equal to IV ataupun P equal to V squared over R ataupun P equal to I squared R. Okay, so ini adalah formula bagi power. Pun sama juga. Guna mengikut keperluan. Guna mengikut apa yang dia bagi dalam soalan ya. Maklumat yang dia bagi dalam soalan. So that you boleh buat dia punya substitution. Okay. Okay, next kita ada untuk pengiraan ya. Okay, resistor. Okay, resistor in series dan in parallel. Okay. So, yang ni sama macam yang kita belajar dalam capacitor itu. Konsep dia hampir sama lah. Okay, semua macam saya cakap. Dalam capacitor kita guna charge. Dalam resistor kita guna current. Alright. Formula untuk R dia berubah. Formula untuk V dengan I dia sama. Konsepnya sama. Okay. Alright. So, in series. Bila in series, current akan sama lah. So, I equal to I1 plus I2 equal to I1. I equal to I1 equal to I2 equal to I3. V equal to V1, V2 plus V3. So, ini actually dia adalah V total ya. Total voltage that come from the battery itself. So, R effective equal to R1 plus R2 plus R3. Okay, in parallel, voltage ni akan sama. Okay, so V, ini boleh kita tulis V total ya. Okay, V total equal to V1 equal to V2 equal to V3. I equal to I1 equal to I2 equal to I3. So, this one ni suppose I total juga ya. So, 1 over R effective equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay. So, ini konsep lah resistor in series dan in parallel. Okay. So, next kita ada Kirchhoff law. Kirchhoff law ni sangat penting, sangat famous, selalu keluar exam. Senang buat kalau faham. Okay, so cuba faham betul-betul nanti ya bila kita start doing discussion. Nampak macam simple tapi tak sesimple yang kita sangkakan ya. Okay. So, Kirchhoff law ni dia ada dua lah law dia. Pertama, sum of I in equal to sum of I out. Dan juga sum of EMF equal to sum of IR. Okay, that one kita akan go detail nanti ya. So, Kirchhoff law ni sangat famous. Hampir setiap tahun keluar. Ya, so pastikan awak faham lah. Okay, kemudian kita ada dalam electric meters, kita ada 3 part. Okay, pertama, potential divider. Okay, potential divider ni lebih kurang konsep EMF tadi lah. Tapi dia more spesifik sikit lah. Nanti kita akan tengok lah. Apa itu potential divider. Okay. So, formula dia ada dua. So, V1 equal to R1 over R1 plus R2 darab dengan V. So, V ni sebenarnya adalah V total. Dan V2 equal to R2 plus, over R1 plus R2 darab dengan VT. So, V2 sebenarnya adalah V total. Nampak I total ya. Okey, boleh? Okey, ini konsep potential divider. Okey, nanti kita akan tengok dia detail lah setiap satu konsep tu. Macam mana nak buat. Okey, cubalah ya. Cuba. Okey, kemudian kita ada potentiometer. Okey ni. Potentiometer ni jarang keluar final. Dalam jarang sangat lah. Tapi ada keluar dalam 2-3 kali lah. Okey, dalam 10 tahun tu ada keluar dalam 2 atau 3 kali. Sangat jarang. Tapi sebenarnya dia akan keluar soalan yang macam senang sikit kot. Mungkin. Ya, ni lah potentiometer ni. Tapi dalam banyak dalam topik ni, potentiometer ni yang paling susah nak faham. Kalau you tak faham lah. Macam saya,
So, saya dah faham, memang sangat senang lah. Okay. So, apa pun boleh juga sebenarnya. Okay, potentiometer ni senang sebenarnya kalau faham. Kalau tak faham, memang you boleh dapat kosong terus ya. Sebab untuk buat potentiometer ni, you kena pandai resistor incidence dengan parallel, you kena pandai EMF, you kena pandai potential divider. Baru you boleh buat potentiometer. Kalau yang tu pun you tak boleh nak buat, memang you tak boleh buat potentiometer. Okay? Tak apa, nanti kita akan tengok sama-sama lah. Alright. Okay, kemudian kita ada Western Bridge. Okay, Western Bridge ni dulu ada dalam syllabus awak lah. Tapi sekarang dah keluarkan. Okay, so saya palang ni lah. Okay, kalau ada jumpa dalam saya punya nota ringkas tu, kalau ada Western Bridge, so abaikanlah ya. Tu mungkin saya dah termasuk, saya lupa nak edit. Okay. Dia biasalah macam saya cakap, metrik ni sistem dia setiap kali 5 tahun dia akan revise. Ya. 5 tahun, nanti tunggu lagi, tak sampai 5 tahun kot, mungkin lagi 2-3 tahun dia revise balik. Kadang dia masuk keluar macam tu lah. Okay. Alright, so Western Bridge tak ada lah. So the last one will be the potentiometer. Okay, so macam saya kata, so far topik ni ada 9 subtopik. Okay, 9 subtopik. Okay, markah yang paling banyak ya, for PSPM 12 markah. So, 12 markah mungkin boleh keluar 3 atau 4 soalan. Depend lah. 3 atau 4 soalan. Bagi topik ni saja. Mungkin boleh keluar kerchof, resistance parallel, potentiometer, potential divider. Macam tu lah. 4 part macam tu ya. Okay. So, tak apa-apa pun kita cuba dan usaha. Alright. So, inilah mind map ya untuk topik ni. Okay. Sekarang teruskan dengan dia punya konsep ya. Okay. Okay, kita just go through. Masa cakap topik ni memang sangat panjang. Tapi kita cubalah perlahan-lahan ya. Okay. Okay, pertama. Define electric current. So, electric current is defined as the total net charge Q flowing through the area per unit time T. So, I equal to Q over T. So, kita ada 1 ampere of current is defined as 1 coulomb of charge passing through the surface area in 1 second. So, 1 ampere equal to 1 coulomb per second. Ataupun 1 C as negative 1. Okay. Lepas tu kita ada current density. Okay. Ini ambil je lah sebagai for your information ya. Okay. Current density J is defined as a current flowing through a conductor per unit cross-sectional area. So, J ni, okay, simbol bagi current density ni adalah I over A. Okay, current over cross-sectional area. Dan kita ada resistance. So, resistance is defined as a ratio of the potential difference across an electric component to the current passing through it. So, R equal to V over I. Okay. Kemudian kita ada resistivity. So, resistivity is defined as the resistance of a unit cross-sectional area per unit length of the material. So, rho equal to R over A. RA over L. So, rho ni adalah resistivity, R adalah resistance, A adalah area, L adalah length. Usually length of the conductor. A will be cross-sectional area of the conductor. Alright. Then kita ada conductivity. Okay, conductivity is defined as the reciprocal of the resistivity of a material. So, conductivity equal to 1 over rho. Okay, conductivity equal to 1 over resistivity. Okay. Okay, sekarang tengok pada Ohm's law. Okay, Ohm's law state that the potential difference across a metallic conductor is proportional to the current flowing through it if its temperature is constant. So, V equal to IR. Okay, temperature coefficient of resistivity is defined as a fractional increase in resistivity of a conductor per unit rise in temperature. Okay, so alpha equal to delta rho, rho naught delta T. Okay, alright. Okay, kemudian kita ada EMF. Okay, electromotive force EMF, okay, is defined as the energy provided by the source, battery or cell. Okay, ataupun power supply ya. Okay, to each unit charge that flow through the external and internal resistance. Inilah formula bagi induced EMF ya. Okay, induced EMF equal to I, R besar, external resistance plus R kecil, internal resistance. Okay.
So, induced EMF equal to I in bracket R plus small r. Okay. Kemudian kita ada terminal potential difference voltage V is defined as the work done in bringing a unit test charge from the negative to the positive terminals of the battery through the external resistance only. So V equal to induced EMF minus IR. Ingat ya, V ni adalah terminal voltage ataupun terminal potential difference yang hanya ada pada external resistance. Okay, external resistance ya, baru kita akan guna V besar ni ataupun terminal voltage. The equation will be like this. Okay, so V equal to induced EMF minus IR. Okay, so ini adalah voltage yang lalu voltage yang melalui internal resistance R kecil ya. So ni voltage yang lalu external resistance R besar. Okay. Okay, kemudian tengok kepada internal resistance of a battery R. Okay. Internal resistance of a battery R, okay, is defined as the resistance of the chemical inside the battery cell between the poles when the cell battery is used. So R equal to VR over I. Ni saya kata ini tadi internal resistance ya. So internal resistance ni dia ada dalam battery. Dalam battery ataupun cell ataupun power supply ya. Small r ni. Okay, then we have the power. So power is defined as the energy liberated per unit time in the electrical device. Ini formula untuk power. Kena ingat, kena hafal. So P equal to IV, P equal to I squared R ataupun P equal to V squared over R. Okay. So boleh guna yang mana-mana mengikut keadaan soalannya. Apa yang maklumat yang dibagi dalam soalan. Okay, kemudian kita ada Kirchhoff law. Ni Kirchhoff law tadi. Okay, kena tahu dia punya law dia. Sebab nanti bila kita nak guna, kita akan apply. Kita apply Kirchhoff law ni dalam nak selesaikan soalan. Right? Okay, Kirchhoff law ada dua. Yang pertama, Kirchhoff first law junction or current junction. Okay, state the sum of the currents entering any junction in a circuit must equal to the sum of the current leaving that junction. Sum of I in equal to sum of I out. Okay. So, jumlah current yang masuk dalam satu circuit tu, jumlah current yang masuk akan sama dengan jumlah current yang keluar. Okay, tak apa. Nanti kita akan terang detail ya. Konsep ni. Okay, kemudian kita ada Kirchhoff second law ataupun namanya loop or voltage law. Okay, state in any loop, the sum of EMF is equal to the sum of the product and current and resistance. Product of current and resistance. Or in any loop, so sum of EMF equal to sum of IR. Okay, sum of EMF equal to sum of IR. So, ini konsep bagi Kirchhoff law. Okay, sekarang tengok untuk potential divider. Okay, so potential divider produce an output voltage that is a fraction of the supply voltage V. Ni tadi saya tunjuk sikit kan potential divider tu. Tak apa, ni saya terangkan sekali lagi. Lepas tu nanti kita akan tengok detail lah apa itu konsep potential divider ya. So ini antara formula dia. Tadi saya dah bincang dua kan. Iaitu V1 equal to R1 over R1 plus R2. So belakang ni adalah V total ya. Ni V total. So V2 equal to in bracket R2 R1 plus R2 darab dengan V. Okay, ni adalah V total. So, ni adalah V2, voltage across resistor 2. Okay, ni adalah V1, voltage across resistor 1. Dan persamaan ini juga kita boleh tulis dalam bentuk length. Okay, kita boleh tulis dalam bentuk length juga ya. Sebab kita ada tadi, rho equal to RA over L kan. Okay, so rho dengan A tu dia adalah, orang kata apa, constant. Jadi, R pun kita boleh substitute guna length lah. So, bila dia buat in terms of length, so the equation become like this. So, V1 equal to L1 over L1 plus L2 darab dengan V. Okay, ataupun V2 equal to in bracket L2 over L1 plus L2 darab dengan V. Okay. So, inilah 4 ya formula bagi potential divider. Kalau dia bagi bentuk resistor, guna ni. Okay, kalau dia bagi bentuk length, guna ni. Okay, alright. Okay, kemudian kita ada Western Bridge. Okay, Western Bridge ni dah tak ada ya dalam kita punya syllabus. Okay, dia dah keluarkan itu. Tak ada. Alright. Okay, kemudian tengok pada
the work done on this charge Q from B to A equal to the electrical energy supplied. So W equal to E equal to QV equal to VIT. Ni formula kita boleh gunalah ya. Kalau nak cari the work done. Okay, if the electrical device is passive resistor, device which convert all the electrical energy supply into heat, so the heat dissipate H adalah H equal to W equal to VIT equal to I squared RT. Okay, so ini adalah formula untuk cari heat. Okay, heat dissipate. Okay, heat ataupun work lah. So use this formula. Okay, alright. Okay, kemudian tengok kepada equation for temperature version of resistance. Okay. Jadi saya cakap tadi kalau jumpa soalan dia bagi R, dia bagi alpha, tiba dia bagi delta T kan. Dua keadaan. So gunalah formula yang ini. Okay, R sama dengan R0 in bracket 1 plus alpha, T tolak T0. Okay. Okay, kemudian inilah berapa equation for potentiometer. Okay, so potentiometer ni memang sebenarnya senang kalau kita faham ya. So, cubalah fahamkan, cubalah develop the skill. Okay, dia sebenarnya senang sangat kalau kita faham. Okay, okay. Nanti kita akan bincang juga. Pergilah, buatlah perlahan-lahan ya. Okay, so ni adalah tiga lah equation yang selalu kita gunakan dalam potentiometer ya. Pertama, kita akan bina persamaan. Okay, EMF 1 over EMF 2 equal to L1 over L2. Okay. Okay, ni dia punya equation dia lah. Yang pertama. Yang kedua, kita boleh buat juga relationship V dengan L. So, dia akan jadi V1 over V2 equal to L1 over L2. Okay, so itu adalah persamaan yang kedua. Okay, kemudian kita juga kena bina persamaan konsep ni lah. Bila nak menyelesaikan soalan berkaitan dengan potentiometer. So, induced EMF berkaitan langsung dengan L. Induced EMF berkaitan langsung dengan R. Dan induced EMF berkaitan langsung dengan I berkaitan langsung dengan R. Okay. Okay, ni induced EMF ya. Induced EMF. Okay, ni adalah current saja. So, current berkaitan langsung dengan R. Okay. So, untuk potentiometer ni sebenarnya soalan dia macam-macam bentuk. Tapi tak apalah. Cubalah. Kalau tak dapat yang nak faham yang susah tu, at least basic mesti kena boleh faham dan boleh buat lah. Mana tahu kalau keluar final nanti Okay. Alright. Yang kedua. Okay, ni untuk case resistor in series dengan parallel ya. Okay. So, untuk current resistor in series. So, macam kalau in series, current ni sama. I equal to I1 equal to I2 equal to I3. Okay. So, macam mana nak taruh current tu sama ke tak? Lukis dulu. Lukis sekawai ya. Guna macam yang saya ajar dalam kapasitor hari tu. Okay. Lukis circuit awak. Alright. Kemudian, voltage dia. Okay. V total sama dengan V1 plus V2 plus V3. Okay. Kemudian, effective resistance R effective equal to R1 plus R2 plus R3. Okay. Alright. Ni bagi resistor in series. Okay, sekarang tengok resistor in parallel pula. Okay, bagi current, I total equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, V total equal to V1 equal to V2 equal to V3. Dan R effective. Okay, 1 over R effective equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. Okay. Alright. Sekarang tengok pada, ni ada konsep sikit lah. Awak kena tahu jugalah kan. Sebelum kita bincang detail. Kita go through je lah ya. Okay. Ini adalah describe microscopic model of current. Okay. Saya rasa dia tak akan keluar final. Sebab sekarang kita dah asingkan final hanya soalan calculation saja. Tapi prepare je lah ya. Tapi yang paling dekat lah benda ni akan keluar you punya UPS nanti. So, bacalah semua nota yang saya bagi ni. Word by word. And then make sure you memorize everything. Cubalah ya. Okay. So, describe microscopic model of current. Okay. So, direction of the electric field of or electric current. So, positive to negative terminal. Okay, direction of electron flow. Okay, direction always flow in the opposite ya. Okay, direction always flow
from negative to positive terminal. Okay, dia akan terbalik. Okay, negative to positive terminal ya. Inilah direction of the electron. Okay, kemudian kita akan ada the electron accelerates because the electric force acted on it. Alright. Okay, ini untuk bahagian describe macroscopic model of current. Okay, next. Okay, describe electric conduction in metal. Okay, ni pun awak kena tahulah at least untuk you punya UPS nanti. Okay, in metal, the charge carrier is free electron and a lot of free electrons are available in it. So they move freely and randomly throughout the crystal lattice structure of the metal but frequently interact with the lattice. So when the electric field is applied to the metal, he freely moving electron experience an electric force and tend to drift with a constant average velocity called drift velocity towards the direction opposite to the direction of the field as shown in the figure below. Okay. So ini kita punya current. Okay, ini adalah elektron kita. Okay. So dia akan in the opposite direction ya. Direction of the current is always opposite to the direction of the electron. Okay. Okay, so next then the electron current is flowing in the opposite direction of the ecosystem below. Okay. Okay, next describe the effect of temperature on resistance on metal and superconductor metal. So when the temperature increases, so the number of free electron per unit volume in metal remains unchanged. So metal atoms is the crystal lattice wavered with a greater amplitude and cause the number of collision between the free electrons and metal atoms increases. So hence the resistance is the metal increases. Okay. Alright. Kemudian yang kedua kita ada superconductivity. Okay. So superconductivity is a class of metals and compound whose resistance decreases to zero when they are below the critical temperature Tc. Okay. So Tc adalah critical temperature ya. So when the temperature of the metal decreases, okay, its resonance decreases to zero at critical temperature. Okay, at critical temperature. Okay, ini adalah keistimewaan bagi superconductor ya. So when the temperature of the metal decreases, so its resistance decreases to zero at its critical temperature. Okay, then kita tengok pada superconductor. Okay, superconductor have many technological application. Okay, such as magnetic resonance imaging, MRI, magnetic levitation of train. Okay, macam ni adalah kereta bullet train dekat Jepun tu kan. Okay, faster computer chips and powerful electric motor and the others. Okay, alright. Okay, sekarang tengok kepada explain principle of potentiometer. Okay, sekarang kita tengok sikit apa ni principle of potentiometer ya. Okay. So the potentiometer is balanced when the joint sliding contact is such a position on wire AB. There is no current through the galvanometer. Okay. So galvanometer reading is 0. Okay. So bila current mengalir, barulah galvanometer akan detect reading. Okay. So sebenarnya galvanometer ni dia bukan ambil bacaan. Dia hanya detect kealiran current saja sepatutnya lah. Okay. Tapi kalau memang tak ada, dia akan deflect kanan atau kiri saja ya. Okay. So when the potentiometer is balanced, the unknown voltage potential difference being measured is equal to voltage across AC. Okay. So Vs equal to VAC. Okay.
So, potentiometer can be used, okay, dekat dua bahagian. Pertama, compare the image. Compare the EMF of the two cells. Okay, ni kegunaan potentiometer lah. Okay, compare the EMF of two cells. Okay, measure an unknown EMF of a cell and measure the internal resistance of a cell. Okay, so inilah kegunaan temperature lah. Kita boleh guna untuk compare the EMF of the two cell. Okay, measure an unknown EMF of the scale dan juga measure in the internal resistance of a cell. R kecil ya. Okey, so ini soalan-soalan yang boleh soalkan, yang boleh disoal dalam topik potentiometer. Okey. Okey, sekarang tengok pada ni. Okey. So temperature coefficient of resistivity alpha is defined as a fractional increase in resistivity of a conductor per unit rise in temperature. So, alpha equal to delta P, change in resistivity, divided by P naught, initial resistivity. Okay, divided by delta T, temperature change ya. T final tolak T initial. Okay, and then the unit of alpha is darjah Celsius -1. Okay, ataupun K -1. Okay, kemudian kita kat sini ada R. Okay, final resistance. So, R0 equal to initial resistance. In bracket 1 plus alpha delta T. Okay, kemudian kita ada rho. Rho adalah final resistivity. Okay, so rho0 equal to initial resistivity. Okay, in bracket 1 plus alpha delta T. Okay. So, ini ialah formula-formula lah yang you akan jumpa dan make sure you hafal dan you kena tahulah ya. Okay. Alright. Sekarang kita tengok pada topik seterusnya. Okay ya. So, itu tadi semua maklumat yang awak kena tahulah ya. Yang awak kena tahu sebelum awak nak buat topik electric current and direct current circuit ni. Okay. Semua maklumat tu mesti kena tahu. Mesti dah kena ada dalam kepala dan boleh kena faham lah apa yang dia maksudkan. Okay, sebelum saya terangkan konsep yang pertama ni. Okay, so kita tengok dulu kat satu latihan yang saya dah sediakan. Kita akan tengok latihan sikit lah ya. Supaya awak lebih faham lah. Sebab dia memang sangat banyak hands on ya bagi topik ni. Okay, alright. Okay ya, so ini soalan yang melibatkan variation of resistance with temperature. So topik dia lah ya, variation of resistance with temperature. Okay, nampak tak? Okay. So bila you nampak soalan macam ni, okay, the heating element is made of 1.5 meter long wire. So ini that will be the value of R. Okay. So ini adalah kita punya R ya. L. R pula. Okay, 1.5 ni adalah length kita punya length. Okay, length kita. Okay, width cross sectional area. So ini adalah kita punya A. Okay, so ini adalah A kita. Okay, hati-hati dengan unit conversion ya kalau ada. Okay. Okay, kemudian the wire has a resistivity of P0 6.5 times 10 power -5 ohm at temperature T0 310 darjah Celsius. Okay. And a temperature coefficient of resistivity alpha equal to 2.0 times 10 power -3 Kelvin. Okay. K -1. Alright ya. So ni kita punya rho. Okay, rho kita, temperature kita dan juga alpha kita. Okay ya. So kalau jumpa soalan yang berbentuk macam ni, so kena guna variation of resistance with temperature. Okay, tengok balik mind map yang saya dah bagi tu lah. So inilah selalu formula yang kita akan gunakan lah bagi soalan this kind of question ya. Okay. So R equal to R0 1 plus alpha delta T. Okay. Lepas tu you buat je lah substitution. Carilah apa yang disuruh cari.
Okay. So, dalam kes ni, kita kena cari dia punya resistivity dia dulu. Okay. Resistivity tu adalah rho ya. This one adalah nilai bagi rho. Okay, cari resistivity dia dulu. Dapat rho. Bila dapat rho, barulah cari dia punya resistance. Okay. So, R equal to rho L over A. Gantikan semua, barulah dapat nilai resistance dia. Okay, 29.25 ohm ya. Okay, nilai bagi resistance adalah ohm. Okay. Nilai bagi, unit bagi resistance adalah ohm. Okay. Unit bagi resistivity adalah ohm meter. Okay, jangan lupa dan jangan tak tahu sebab unit sangat penting. Okay, so unit bagi resistivity adalah ohm meter. Okay, kemudian yang kedua tu so cari. Okay, if the heating element is connected to a 90 volt power supply. If there any charges in power dissipate at 310 darjah Celsius and 410 darjah Celsius. Okay, kita suruh carilah. Okay, so kat sini kita gunalah formula untuk power. Okay, so given voltage is constant. So power dissipate adalah P equal to V square over R. So power dissipate will decrease as the resistance increases with the temperature increase. Okay. Okay. So ini adalah contoh soalan yang melibatkan variation of the resistance with temperature ya. So nanti tengok baliklah. Dia akan ada ni lah. R equal to rho L over A. Ataupun R equal to R naught 1 plus alpha delta T. So delta T adalah change in temperature ya. Okay. T final tolak T initial. Okay, nanti tengok detail balik ya. Alright. So, ni part yang konsep yang pertama lah ya. Variation of resistance with temperature. Okay, next kita pergi pada konsep yang kedua. Okay. Konsep bagi electromotive force EMF, potential difference and internal resistance. Okay, so bila you jumpa circuit bentuk macam ni ya. So, dalam kes ni you kena alert dengan semua bentuk circuit. Okay, shape of the circuit tu ya. Itu sangat penting. Setiap satu mempunyai konsep yang berbeza. Jangan salah ganti nilai ataupun salah guna konsep ya. So kadang budak memang tak faham dia salah guna konsep. Okay, resistor in series dengan parallel guna konsep Kirchhoff. Hancur semua. Okay, soalan Kirchhoff jawab guna konsep resistor in series dengan parallel pun hancur juga. Tak faham. Okay, so you kena ingat apa clue-clue ataupun ciri-ciri yang dia bagi untuk setiap satu circuit tu untuk awak choose. Konsep apa nak pakai. Itu sangat penting ya. Alright. So, bila you nampak circuit yang bentuk macam ni. Nampak tak? Okay, dia akan ada EMF kat sini. Okay, dan punya resistor dia mungkin 2 atau 3. Tapi basically dia akan ada macam ni lah. Okay, ni R besar. Ni adalah external resistor. Okay, external resistor ya. Kalau banyak you boleh combine sampailah jadi satu je. Okay, itu adalah external resistor. So, R besar ya. Okay, ini adalah R kecil. Ni sejak tadi. R kecil ni adalah internal resistance. Okay, dia akan duduk dekat dalam bateri. Nampak tak? Ni bateri. Bateri ya, ataupun dry cell. Ya. So, R kecil tu adalah internal resistance. Okay. Tapi sebenarnya benda ni dia bawa kita modify dia daripada konsep two resistor in series sebenarnya. Okay, so basic konsep dia sebenarnya adalah two resistor in series. Dan dia modify kan sampai jadi bentuk EMF. Okay, EMF. Okay, ini adalah positive terminal. So, ini adalah negative terminal. Jadi, current akan keluar daripada terminal positif. Baik ya. Okay, tu current flow lah. Dan masuk balik ke terminal negatif. Okay, okay. So, macam kita ulang sikit. Okay, kalau konsep resistor in series. So, bila dua resistor tu in series. So, they will have the same current. So, bila I sama, V takkan sama. Okay, bila I tu sama, V takkan sama lah. That's why kita akan dapat ni. So, EMF equal to VR plus VR besar plus VR kecil. Okay. So, EMF ni mana? Nilai bateri, dry cell atau power supply ni. Itu adalah EMF. So, VR ni adalah voltage across external resistance. Ni ya. Voltage across external resistance. So, VR kecil adalah voltage across internal resistance. Ni ya.
voltage across internal resistance. Jadi EMF adalah VR plus VR kecil. Okey, EMF adalah VR plus VR kecil. Itu adalah EMF. Okey. Okey, jadi sebab dua-dua resistor ni are connected in series, so they will have the same current lah. So kita bila modify, kita akan macam ni lah. Induced EMF equal to IR plus IR. Okey. So sebab dia ada in series, so current melalui dia sama. So I tu boleh letak kat luar lah. Maka jadilah formula ni. Okey, induced EMF equal to I, R besar plus R kecil. Okey, ini konsep EMF. Bila jumpa circuit macam ni, jawab guna konsep EMF. Okay. Alright. Kemudian kita tengok. Okay. VR ni kita namakan sebagai terminal potential difference. Okay. Tengok Okay. So ini adalah EMF. Okay. Nilai bagi bateri atau dry cell. Okay. So VR ni adalah terminal potential difference voltage through external resistance. So kalau orang suruh cari terminal voltage. So namanya VR besar. Okay. Ni voltage across external resistor ni. Okay. So ini dinamakan sebagai VR ataupun VT lah. Voltage across terminal terminal voltage ya. Terminal voltage atau voltage across external resistance. Okay. Kemudian kita ada IR kecil. Okay. IR kecil ni ya. So ini adalah internal drop in potential difference or VR. Okay. Ini adalah voltage across internal resistance. Ya. So voltage ni dia ada bila ada current. Kita tengok kalau formula untuk voltage, V sama dengan IR. Okay. So V sama dengan IR. So bila ada resistor, kena ada current. Bila ada current, ada resistor, baru ada voltage. Kalau ada resistor je tapi tak ada current, so voltage akan jadi kosong. Itu konsep dia. Ingat ya. So V equal to IR. So, bila current lalu dekat resistor, so dia akan ada voltage drop. Okay. Bila current lalu dekat resistor, dia akan ada voltage drop. Okay. So, IR adalah voltage across internal resistance. R besar, total external resistance. Okay. R ni dikata total external resistance ya. Kalau lah case yang menyebabkan ada lebih daripada satu R. Ada R1, R2, R3 kan. So, you combine lah semua R tu dulu. Kalau boleh combine untuk konsep yang betul. Jadikan dia satu R besar. Itu namanya external resistance. Total external resistance. Okay. Lepas tu kita ada R kecil. So, R kecil adalah internal resistance of cell ataupun bateri. So, R kecil adalah internal resistance. Okay. Kemudian, okay, inilah ini terms-terms dia. Okay, boleh tengok sikit. So, electromagnetic force EMF. Okay, is defined as the energy provided by the source battery or cell to each unit charge that flow through the external and internal resistance. Okey, itu adalah untuk EMF lah ya, ni EMF. Okey, kemudian terminal potential difference voltage V is defined as the work done in bringing a unit test charge from the negative to the positive terminals of the battery through the external resistance only. So, itu adalah terminal potential difference. Okay, ataupun V terminal lah ataupun VR ya. Okay. So, the unit for both EMF and potential difference are volt. Okay, ni sama ya. EMF ke, potential difference ke, unit yang sama adalah volt ya, V besar. Okay, the internal resistance of a battery R is defined as the resistance of the chemicals inside the battery cell. When the poles and the N is given by, so R ni, R kecil tadi adalah internal resistance lah. Equal to VR, potential difference across internal resistance, divided by I, current in the circuit. Okay. So, inilah konsep bagi potential, bagi EMF, potential difference and internal resistance. Okay, kita tengok sikit dia punya soalan dia, contoh soalan dia. Okey, boleh tengok sini. Okey, nampak ya? Okey. Okey, ini adalah contoh soalan yang berkait bentuk EMF. Ingat kalau EMF dia mesti ada satu EMF. Satu EMF saja ya. Okey, dia akan ada satu EMF.
Lepas tu ada 2 resistor. Okey, tapi ni walaupun dia tak tunjuk tapi dia ada ya, R kecil kat sini. Okey. Okey, dia ada R kecil. Okey, R kecil mesti ada. Okey, ini R besar. Okey, saya zoom sikit lah. So, ini R kecil, internal resistance. So, ini adalah R besar lah kan. Okey, external resistance. Okey. Okey, so tengok sikit. Okay, the figure below shows a battery of EMF 4 volt. Okay, ni dia dah bagilah EMF kita 4 volt. And internal resistance 0.5 ohm. Ni pun dia dah bagilah R kecil. Okay. Connected to a resistor of resistance 10 ohm. Okay, ni adalah R besar. Okay, alright. Okay, soalan dia. Okay, state the reading of the voltmeter and ammeter when the switch S is open. Okay, so kita nampak ini open ya. Bila open tu maksudnya kita buka lah macam ni. Tu open namanya. So, bila open nampak. Okay, current mengalir tak dekat resistor ni? Okay, current tak mengalir ya. Sebab sini dia terputus. Okay, terputus. Okay, so kita akan dapati reading bagi ammeter tu akan sama dengan kosong. Okay, reading bagi ammeter adalah kosong ya. Sebab current tidak mengalir. Kat bahagian bawah ni ya. Kat bahagian bawah ni current tidak mengalir ya. So, reading bagi ammeter adalah sama dengan kosong. So, reading bagi voltmeter, sempat tak? So, voltmeter ni dia akan, ni, ambil bacaan dekat sini. So, reading bagi voltmeter adalah 4 volt. Okay, so dia akan mengukur bacaan EMF tu. Sebab dia daripada sini ke sini kan. Okay, EMF tu kat dalam kan. Okay. So, bacaan bagi voltmeter adalah 4 volt. Okay, ammeter tak ada ya. Sebab current tidak mengalir. Circuit tu terputus. Okay, yang kedua. When the switch S is closed, determine the reading of ammeter dengan voltmeter. Okay, case yang kedua. Okay, switch tu dia ni. Close. Dia tutup kan. Okay. So, bila tutup, current mengalir. Current dah mengalir ya lalu kat sini. Okay, current pun dah mengalir. Okay. So, determine the reading of the ammeter dengan voltmeter. Okay, kita pergi pada reading bagi ammeter dulu. Okay, ammeter ni dia akan membaca current flow to the R. Okay. Okay, cuba kita buat formula dulu. So, dia bagi banyak benda dia dah bagi kan. So, EMF equal to I. R besar tambah I. R kecil. Okay. So, reading through the ammeter ni akan membaca ni nilai current yang lalu dekat resistor ni lah. Okay, nampak. Okay, so nilai yang current lalu dekat external resistor ni sama dengan nilai current yang lalu dekat internal resistor. Okay, sebab bagi konsep EMF, dia bawa konsep two resistor in series. Okay, so gunalah formula ni ya. So, EMF tadi berapa? 4 volt. Okay, 4. Nak cari I kan? Okay, I ni kita boleh masuk dalam lah. Boleh sama. So, R besar. Okay, tunjuklah. Dia tak faham pula. Okay, I. R besar kita tadi dia dah bagi 10. I kecil 0.5. Ni 4. Nampak tak? Ya? Awak selesaikan, you akan dapat nilai I dia. Okay, bila dapat nilai I dia, okay, dapatlah current yang untuk voltmeter ni. Okay, bagi voltmeter pula, okay. So, dia akan baca current yang melalui external ni. Okay. Current yang melalui external voltage, external resistor ni. Ni ya, bahagian ni dia akan baca. Okay, so V equal to IR. Kita 10 lah. Okay, selesaikan yang kau dapat jawapan dia. Okay, so ini cara kita nak buat soalan yang melibatkan konsep EMF. Okay, EMF, terminal voltage dan juga internal resistance. Okay, alright. So, boleh tengok solution dia kat bawah ni. Okay, okey dulu lah nanti. Okay.
Okay, boleh ya? Alright. So, kita teruskan dengan konsep yang seterusnya. Okay. Okay, yang ni yang melibatkan resistor in series dengan parallel. Okay, so kita go through je lah. Okay. Okay, summary of resistor in series and parallel. So, bila resistor arranged in series, okay, the charge must be same for all the resistor. Oh, ini salah sepatutnya. Okay, ni tak ni awak betulkan lah. Okay, sebenarnya bukan charge, the current Okay, kalau charge tu adalah untuk kapasitor. Okay, current Okay, nanti tolong betulkan nota masing-masing Okay. So, ini adalah I total. Okay, tukar pada current Oops. Okay, ni potong. I total equal to I1 plus, I1 equal to I2 equal to I3. Okay. Okay. So, ini the total current Okay. So, resistor arranged in parallel. So, the total current is the sum of the current on each resistor. Okay, ni buat tukar. Okay, Alright. Okay, so resistor in series current sama lah. I total sama dengan I1 plus I equal to I2 equal to I3. I total adalah current daripada power supply ataupun drive cell ataupun bateri. Okay, resistor arranged in parallel. So, I total equal to I1 plus I2 plus I3. Okay, total potential difference is given by, kalau in series, kalau sini dah sama, sini mesti tambah. So, V total equal to V1 plus V2 plus V3. Okay, resistor arranged in parallel. Kalau current tadi dah tambah, so voltage mesti sama. So, V total sama dengan V1, sama dengan V2, sama dengan V3. Okay, kemudian formula untuk resistor arranged in series. Okay, so R efektif. Kalau ditanyalah R efektif ke, R total ke, R equivalent ke, so semua refer pada this R. So, R efektif atau total R atau R equivalent sama dengan R1 plus R2 plus R3. Bagi resistor connected in series. Okay, bagi parallel pula, okay, R1 over R efektif equal to 1 over R1 plus 1 over R2 plus 1 over R3. So, value of R effective is always smaller than the smallest resistance in the combination. So, ini konsep lah bagi resistor arranged in parallel Okay, the value of R effective dia ataupun total R dia is always smaller than the smallest resistance in the combination. Okay, bagi resistor arranged in series, okay, for this case, the R effective is the largest than the largest individual resistance. Okay, so ini adalah konsep bagi resistor connected in series dan parallel. Okay, sekarang kita tengok dia punya contoh dia. Okay, cara nak selesaikan dia sama macam kita buat capacitor in series dengan parallel tu. Cuma konsep untuk I dengan R efektif dia yang berbeza Okay. Oh, ni ada satu lupa nak tunjuk. Okay, tak apalah, nantilah. Okay, kita tengok satu contoh. Okay, ni dia. Okay, ni contoh soalan yang melibatkan resistor connected in series dengan parallel Okay, tengok sikit ni. Okay, the figure below shows a battery with